कृष्णनगर टीएमसी प्रत्याशी समीर पोद्दार का दावा, ममता के विकास से जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों को देखकर जनता वोट देगी। केंद्र की बीजेपी सरकार ने बंगाल में सीआरपीएफ तैनात कर लोगों को वोट का हक छीन लिया है। इसीलिए 250 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार जीतकर बीजेपी को राज्य से भगा देंगे। रविवार सुबह चुनाव प्रचार के दौरान नदिया के कृष्णनगर विधानसभा टीएमसी प्रत्याशी समीर कुमार पोद्दार ने दावा किया। बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जनसंपर्क करने के बाद वे घर घर जाकर 8 से 80 वर्ष के हर व्यक्ति से मिले। उनके साथ टीएमसी की महिला कार्यकर्ता, युवा मोर्चा और वरिष्ठ नेता थे। पार्टी झंडे लहराते हुए उन्होंने कृष्णनगर में प्रचार किया। मीडिया से बातचीत में पोद्दार बोले, पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है। जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे जीत पक्की है। बस 4 मई का इंतजार। टीएमसी का हरा तूफान बीजेपी को उड़ा ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगली बार विधानसभा का विकास ही लक्ष्य होगा। जहां विकास बाकी है वहां पक्षी की आंख से काम होगा। पिछली बार बीजेपी के पास ये सीट थी, लेकिन इस बार टीएमसी प्रचार में जोरदार उतरी है। टीएमसी नेतृत्व का दावा है कि बीजेपी को हराकर कृष्णनगर पर कब्जा बरकरार रखेंगे। जिला नदिया, पश्चिम बंगाल से पृथ्वीराज मैत्र की रिपोर्ट। দেখুন, আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর মানুষের সারা বৃহৎ তুলে আশীর্বাদ করছে। আগামী দিনে যে নির্বাচন কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভায় প্রচুর ভোটে লিড করবো আমরা। মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ নিয়ে প্রচুর ভোটে লিড করবে কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা। সমীর পোদ্দার, সুবীর বিশ্বাস, হাসখালী ব্লক আইএনটিসি সভাপতি। মানুষের অভূতপূর্ব সারা বাংলা জুড়ে যারা উৎসবের মেজাজে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা তারা মানুষের আশীর্বাদ চাইছে। কৃষ্ণগঞ্জ কেন্দ্রের আমাদের বর্ষিয়ান নেতা সমীর কুমার পোদ্দার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য প্রার্থী, তিনি আজকে মানুষের কাছে এসছেন বাতকুল্লা বাজারে। আমরা সবাই উপস্থিত রয়েছি, সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছে। বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে মানুষ গ্রহণ করেছে, মানুষ অপেক্ষা করছে আগামী 29শে এপ্রিল সারা বাংলার সাথে সাথে কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস জিততে চলেছে। আপনি তো জনসংযোগ শুরু করেছেন, আপনি স্টেশন থেকে শুরু করে বাজারঘাট সব জায়গায় যাচ্ছেন, জনসংযোগ করছেন। মানুষের সাড়া নিয়ে কি বলবেন? আপনার জয় কতটা নিশ্চিত? মানুষের সাড়া অভূতপূর্ব। কারণ একদিকে বিজেপি মানুষের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাকে ধ্বংস করছে, ভোটার লিস্টের নাম তাদেরকে একটার পর একটা কেড়ে দিচ্ছে। আর একদিকে মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, তার যে উন্নয়ন, যেভাবে লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা বাড়িয়েছে, যেভাবে তিনি যুবসাথী প্রকল্প চালু করেছে, কৃষকদের জন্য যেভাবে তিনি বছরের এককালীন ভাতার ব্যবস্থা করেছেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে শুরু করে নতুন নতুন যে প্রকল্প, আর আগে তো ছিলই মেয়েদের ঘরে ঘরে কন্যাশ্রী, বার্ধক্য ভাতা, তারপরে রূপশ্রী থেকে শুরু করে আগে তো ছিলই। নতুন করে যে প্রকল্প করেছে মানুষ